अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर हम हरूफ को मिलाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा और दाल दो ज़बर दन, आबादन। इसका यूं भी पढ़ सकते हैं, अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, आ बा, दाल दो ज़बर दन, आबादन। अलिफ ज़बर आ, हा ज़बर हा, दाल दो पेश दुन, आहादुन। अलिफ ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा, दाल दो पेश दुन, आहादुन। अलिफ ज़बर आ, खा ज़बर खा, आखा, दाल ज़बर दा, आखादा। अलिफ ज़बर आ, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, आखादा। आ दी ना, अलिफ ज़बर आ, दाल ज़ेर दी, नून ज़बर ना, आ दी ना, आदीना। अलिफ ज़बर आ, मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा। रा के ऊपर में जब पेश हो या ज़बर हो तो उसको मोटा पढ़ेंगे, पूर्ण पढ़ेंगे उसको। आ मा रा, आ मा रा नहीं, आ मा रा। अना, यह एक ऐसा लफ्ज़ है, लिखा जाता है आना, नून अलिफ ज़बर ना, लेकिन पढ़ने के वक्त सिर्फ आना पढ़ते हैं, नून को हम सॉरी अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। इसलिए अलिफ ज़बर आ, नून ज़बर ना, आना। बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, बाखी, लाम ज़बर ला, बाखीला। बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, बाखी, लाम ज़बर ला, बाखीला। बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, बारा, रा ज़बर रा, बारारा। ता दो ज़ेर तीन, बारारातिन, बारारातिन। जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, जाआ, लाम ज़बर ला, जाआला। जीम ज़बर जा, मीम ज़बर मा, जामा, आइन ज़बर आ, जामाआ, जामाआ, जामाआ। हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हासा, दाल ज़बर दा, हासादा। हा सा दा, हासादा। हा शीन ज़बर शा, हा शा, रा ज़बर रा, हाशारा। हा शा रा, हाशारा। खा ज़बर खा, शीन ज़ेर शी, खाशी। या फतहा, या ज़बर या, खाशिया। वो अरबिक पढ़ाते पढ़ाते अरबिक का थोड़ा सा आदत ज़ुबान पे आ जा रही है। अरबिक में ज़बर को फतहा कहते हैं और ज़ेर को कसरा कहते हैं। खा शी या, खाशिया। खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, खाला, काफ ज़बर का, खालाका, खालाका, खालाका। खा पेश खु, लाम ज़ेर ली, खुली, काफ ज़बर का, खुलीका। खुलीका नहीं, गलत हो जाएगा, खुलीका ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। खुलीका। दाल फतहा दा, काफ फतहा, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, काफ ज़बर का, दा का, रा ज़बर रा, दा का रा। रा ज़बर रा, फा ज़बर फा, आइन ज़बर आ, रफ़अ, रफ़अ, रफ़अ। रा ज़बर रा, काफ ज़बर का, बा ज़बर बा, रक़बा। ता दो ज़ेर तीन, रक़बतिन। सीन पेश सु,
را پیش رو سورو را دو پیش رن سرورن سرورن سین زبر سا فا زبر فا صافا را زبر را صافرا تا دو زیر تن صافراتن سو صاد صاد پیش سو حا پیش حو سوحو فا دو زبر فن سوحوفن یہاں پر الف نہیں پڑھیں گے سوحوفن واو زبر وا سین زبر سا واسا تا دو زبر تن یہاں پر بھی الف نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ تنوین ہے حروف تنوین ٹھیک ہے جہاں دو زبر ہوتا ہے وہاں الف نہیں پڑھتے ہیں واسطن تا زبر تا با زبر با طابا قاف دو زیر قن طابقن 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 تا زبر تا با زبر با قاف دو زبر قن یہاں پر بھی الف نہیں پڑھیں گے طابقن تا پیش پو واو دو زبر ون پون یہاں پر بھی یا نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ واو کے بعد جہاں بھی دو زبر میں الف اور یا کو نہیں پڑھتے ہیں پون عین زبر ع با زبر با عبا سین زبر سا عباسا عباسا عین زبر ع دال زبر دا عادا لام زبر لا عدالا عدالا عین زبر ع لام زبر لا علا قاف دو زیر قن علاقن علاقن عین زبر ع میم زبر ما دال دو زیر دن عمادن 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 عین زیر عی نون زبر نا عینا با دو زبر بن با دو زبر بن یہاں پر بھی الف نہیں پڑھیں گے عینا بن غین زبر غا با زبر با غابا را زبر را غابارا تا دو پیشتن غاباراتن فا زبر فا عین زبر ع فاع لام زبر لا فعلا قاف زبر قا تا زبر تا قاتا را زبر را قاطارا تا دو پیشتن قاطاراتن را کے اوپر میں زبر ہے تو تھوڑا پڑ پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے قاطاراتن تا زیرتی قوتی لام زبر لا قوتیلا قاف زبر قا دال زبر دا قادا را زبر را قادارا قاف پیش قو را زیر ری را کے اوپر یہاں زبر بھی نہیں ہے پیش بھی نہیں ہے زیر ہے اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے ری نہیں پڑھیں گے ری پڑھیں گے قوری حمزہ زبر آ اس کو کہتے ہیں حمزہ بشکل یا یہاں پر یا نہیں پڑھیں گے حمزہ پڑھیں گے آ پڑھیں گے الف کی آواز آئے گی آ قو ری آ قوری آ قاف زبر قا سین زبر سا قاسا میم دو پیش من قاسا من کاف زبر کا با زبر با دال دو زیر دن کا با دن کا با دن کو تو بن جب آپ اکیلے مشق کریں تو کوشش کریں اگر آپ کا آواز پہچان میں آ رہی ہے اور حروف اور حرکات پہچان میں آ رہے ہیں تو آپ بغیر ہجے کا بھی پڑھنے کی کوشش کریں اس طرح کو تو بن کو تو بن کاف پیش کو تا پیش تو با دو پیش بن کو تو بن کاف زبر کا سین زبر شا کاسا با زبر با کاسا با کا
فا را. ابھی جیسے ہمیں پتہ ہے کاف کے اوپر زبر ہے تو آواز ہوگی کا، فا کے اوپر میں زبر ہے تو فا، کا فا، اور را کے اوپر میں زبر ہے تو را. اب یہاں پہ اس کو موٹا پڑھیں گے، پٹ پڑھیں گے کیونکہ زبر ہے. کا فا را، کا فا را نہیں، کا فا را. کاف پیش کو، فا پیش فو، کو فو. واو دو زبر ون، یہاں پر الف نہیں پڑھیں گے، کو فو ون. دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. اور جس حروف کے اوپر میں ہے اس کو حروف تنوین کہتے ہیں. لام پیش لو، با زبر با، لو با. دال دو زبر دن، لو با دن، یہاں پر بھی الف نہیں پڑھیں گے. لام پیش لو، میم زبر ما، لو ما. زا زبر زا، لو ما زا. تا دو زیر تن، لو ما زا تن. لام پیش لو، با زبر با، لو با. دال دو زبر دن، لو با دن. یہاں پر بھی ہم الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ تنوین ہے اور یہ دال حروف تنوین میں آتا ہے. تو جہاں بھی دو زبر ہو وہاں پر الف نہیں پڑھتے ہیں. لو با دن. لام پیش لو، میم زبر ما، لو ما. زا زبر زا، لو ما زا. تا دو زیر تن، لو ما زا تن، لو ما زا تن، لو ما زا تن. لا ہا بن، لام زبر لا، ہا زبر ہا. با زیر بن، با دو زیر بن، لا ہا بن. میم زبر ما، سین زبر سا، ما سا. دال دو زیر دن، ما سا دن. نون زبر نا، خا زیر خی، نا خی. را زبر را، نا خیرا. تا دو زبر تن، نا خیراتن. واو زبر وا، جیم زبر جا، وا جا. دال زبر دا، وا جا دا. واو زبر وا، سین زبر سا، قاف زبر قا، وا سا قا. وا قا با. واو زبر وا، قاف زبر قا، با زبر با، وا قا با. واو زبر وا، لام زبر لا، والا. دال زبر دا، والا دا. واو زبر وا، ہا با. ایسے بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے. واو زبر وا، ہا زبر ہا، با زبر با، وا ہا با. ہو ما زا، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہو ما. زا زبر زا، زا. ہو ما زا. تا دو زیر تن، ہو ما زا تن، ہو ما زا تن. ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، یہاں پر بھی یا نہیں پڑھیں گے، ہدن. آپ اس کو بار بار پڑھیں، مشق کریں، اور اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آبادن، بشرطے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ پہچان گئے، یاد ہو چکا ہے کہ ہاں زبر کی آواز آ کی طرف ہوتی ہے. الف زبر آ، با دن، آبادن. احادن، آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں. الف زبر آ، ہا زبر ہا، آہا. دال دو پیش دن، احادن، احادن. آبادن، احادن. الف زبر آ، خا زبر خا، ذال زبر ذا، آخاذا. آبادن، آحادن، آخاذا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.